السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بھائی جان جمعہ کا دن ہے تو ماشاءاللہ ولاگ سٹارٹ کرنے والا تھا میں. تو یہ جب میرا دوست تھا نا, اس نے بولا کہ پہلے میری ویڈیو بناؤ پھر اپنی سٹارٹ کرنی ہے. تو یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ بکرے کے کان لگائے ہوئے ہیں. بکرے کے کان نہیں, میں نے نا اب خط شت کروایا ماشاءاللہ ہیئر سلون سے. یہ دیکھیں بال ہے تمہارے براؤن. جی یہ میرے بال ہیں. یہ کان کو کیا بولتے ہیں؟ ایئر. کان کو ایئر hair. This is my ear hair. It's a very long ear hair and cutting hair salon. It's a very big cutters. Is this some studying? یہ ہمارے میں پڑھا لکھا بچہ ہے. جی ماشاءاللہ بہت اچھے. یہ ہم میں سے پڑھا لکھا یہ بچہ ہے. تو آج کا ولاگ ہم کر رہے ہیں جی سٹارٹ. تو ہم یہاں سے اب جائیں گے پبی. آئی ایم گوئنگ ٹو پبی آفٹر دی جمعہ پریئر اینڈ آئی ود حمزہ وسیم اینڈ وحید اسلم پڑھا لکھا بچہ وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے پبی. تو ہم پبی جا کے ولاگ بنائیں گے. یہ دیکھیں ہمارا تو فائنلی گائز سیمی فائنل, کیونکہ یہ ہماری گلیاں بن رہی ہیں, کچا کچا ہو رہا ہے, پوٹ شڑی ہیں سواریاں. یہ اس کا اختتام حدود ختم ہونے والا ہے بس تھوڑے دنوں تک انشاءاللہ 2-3 دن میں نا. تو ہم نے ادھر 2-3 جمپ بنانے ہیں تاکہ جو بچے وغیرہ گلی سے سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہیں وہ ڈیگیں سارے کو لاج ہو جائے. ہم نے یہ تیار کرنا ہوا ہے کہ کیونکہ میں نے یہ گورنمنٹ کو نا اپنا آرڈر دے دیا اس کو. آرڈر ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہاں دیکھیں جناب یہ ہماری گلی پوٹی ہوئی ہے, لوگ انجوائے کر رہے ہیں. یہ دونوں بھائی حماد اور معاذ علی, یہ دیکھیں دیکھو یہ دونوں بھائی ہمارے ساتھ کبھی کبھی اسکول میں پڑھا کرتے تھے. تو آج یہ بڑے بندے بن گئے ہیں. تو گلیاں ان کے پوٹ شڑی ہیں. ہم تو اب ہم جائیں گے پبی. میرے ساتھ یہ ٹیلا مست لوگ بھی کھڑے ہیں. ہمارا پاور بینک دو سڑ رہا ہے. میں اس کو ٹیلا بولا ہے, مست کو سڑ رہا ہے. مجھے پاور بینک دے, آئی فون بند ہونے والا ہے. پاور بینک تو بھی لانے پینا. وہ تم کو کہہ تو رہا ہوں مجھ کو دے دو. میں اپنا موبائل اگر بند ہوگا ویڈیو کیسے بناواں گا, دیو جلدی. تو بند ہوئے گا تو لا لاں. تو ہمارا دل کر رہا ہے ہم دکان سے کوئی چیز لے لیں. ہم نا چانڈیوں کی دکان میں آ گئے ہیں. دس از چہانڈیوں کی دکان پہ. یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی, یہ ابے یار اس نے تو چھپا ہوں میں ڈالا ہوا ہے. یہ دیکھیں گائز ہمارے پیڑ کا کتنا بڑا باندھا ہے اور چھوٹا سا چوپا چوپ رہا ہے. تو گائز ہم پیڑ سے نکل آئے ہیں. ہماری پبی بہت دور. ہم نے ایک رکشے والے پائی کو ڈھکا ہے. تو ہم نے ساری اپنی ٹیم اس کے اوپر بال کے لے جانی ہے پبی. اتنے بیٹھو سارے جنے, بیٹھو حمزہ تم بھی بیٹھو جلدی. ہم نے ہماری پبی بہت دور ہے تو ہم نے ایک رکشے والے کو ڈاکا ہے ہم کو لے کے جاؤ ورنہ آپ بھی یہیں رکو گے. تو اس نے بیچارے نے گاڑی روک کے ہم کو بال لیا ہے. یہ جی ہمارے پینڈ کا بندہ ہے, بڑا چنگا ہے, ہم کو اس نے بال لیا ہے. بہت زیادہ سردی تھی اس وجہ سے ہم نے اس سے لفٹ مانگی کہ ہم نے نہانے جانا ہے. ٹھیک ہے آپ بات کر لیں پہلے. کیا کہہ رہے جی آپ؟ میں نے بولا نہانے جا رہے ہیں ابھی پہبی میں نا. پہبی میں آرام سے. ارے بربے گرائے گا کیا میرے کو؟ ابے ہمارے پینٹ والے لوگ رکشا ایسا پھانٹ کے چلاتے ہیں کہ ڈگا دیتے ہیں کسی کو پیچھے. ہمارے پیچھے والا پیچھے ہی لاتے جے, ان کو کوئی پتہ ہی نہیں لگتا, خبر ہی نہیں ملتی جی. یار ویسے تو ڈرائیور ہم کو تھکا لگتا تھا لیکن بڑا پھانڈا ڈرائیور ہے. کر دی ہماری. وہ دیکھو رکشا لے کے جا رہا ہے, اس ڈرائیور نے نا ہم کو ایسے پھانٹ کے رکھا ہے. ہماری پسلیوں پہ رشکے کے وہ وجہ ہیں جو سائڈ سے ڈالے بندے ہوتے ہیں. انہوں نے پہنچ گئے ہیں جی پبی. آپ کو پبی دستے ہیں. آ یار پبی چلیں. تو گائز یہ ہمارے پنڈ کے ہیں نا بڑے سونے پیالیاں کیارے واہ کے چھوٹے چھوٹے. میرے خیال سے کوئی مٹر آئے ہونے ہیں. مٹر کال کو بیچیں گے, آلوؤں کے بیچ پاتے ہیں لوگ ہمارے پنڈوں میں. تو فائنلی گائز ہم پبی پہنچ چکے ہیں. پیچھے موٹر سائیکل والا بڑی مشکل لنگا ہے تو ہم کو لنگنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. تم پیچھے رہو, ہم لنگ کے دستے ہیں, تم پھر آنا. یہ دیکھیں یہ پانی ہم نے ٹوپ کے جانا ہے یہاں سے. یہ میرا سب سے بڑا جمپ ہے, میں ٹاپ چکا ہوں. یہ پیچھے والے ہمارے پا میں بیچ ڈیگ پہن وہ خیر سستی بھی ٹاپ گیا. لسمی تمہارے بوٹ میں پانی پہ گیا ہے. یہ دیکھیں ان کے جمپ. چلو یہ جمپ لائیں, آرام سے کرتے ہیں. کوئی بھی چیز ہے اس کا طریقہ ہوتا ہے, وہ چیک کرو. اب اس کا اب طریقے کو چھوڑو. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ سستی ہے جس نے بھی جمپ لگایا یار, کیا بات ہے. یہ دیکھے کبھی اس نے نا پیدل چلنے پر بھی اتنی دقت نہیں دی جتنی آج جمپ دے دیا. کیا بات ہے یار. دس از ویری ڈینجرس ورک. از دا چمپ از وحید اسلم اینڈ آئی ایم پبی گوئنگ ٹو پبی پار. So yeah, this is man after the puppy going to back and this is my partner and Hamza and Hasnan brought the yard. I am going to puppy park जा रहे हैं. This is very dangerous way. This puppy
and very cool water. Here is नहाना मुश्किल. तो गाइस हम आपको बताते हैं, एक जमाने में ना इधर बहुत बड़ी नहर हुआ करती थी, अब तो इधर दरमान के गटर के लेन ढूंढ के आते हैं, तो ये तो गंदा पानी हो चुका है। अब यहाँ मछलियाँ भी पहले होती थी, अब तो दिल नहीं करता यहाँ मछली पकड़ने को, गंदा पानी है गटरों का। हम यहाँ नहाते भी थे जब हाड़ हूड़ आते थे, ये इधर ये भी आता था, ये जो ठेकेदार भाई मैं भी आता था। ये बहुत ना बड़ी नहर होती थी। हाँ जी। तो अभी तो लोगों ने खेते बना के इधर घास वगैरह रा दी है और इधर बन yes okay coming boy, just please tell me next report. एंड हमारे साथ ही एक बहुत ही बड़ा इंडिया से आया हुआ एक कलाकार भी मौजूद है, जिसको बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत महसूस हो रही है। ये चुप चपीता और डीला बच्चा हमारे साथ फिर रहा है। तो अब हम जा रहे हैं जी पबियों पार, तो आगे की वीडियो आगे जाके बनाता हूँ। क्या नाली वड्डी है, अबे तुम जंप मार के टाप लो, टपो जाती है। तुम तो बुज़दिल हो, तुम तो इंडिया के पहलवान हो। टापो टाप गई। चलो इसने ना आपकी बारी है, मैं तो पुत्र टाप ही जाना है। ये लो यस मी। चलें अब तुम्हारी बारी, तुम भी टापे। हाँ तुमको देख लेते हैं हम कितना जंप है। इतना बड़ा जंप है। अच्छा जी वीरे, तुमने यहाँ पर भी पार करके अपने पीठ तक छाल मारे, पानी में रह गया है। चले सुनाना बाप भी आ जाए, आपने जूती पहनी, आपके गड़े बूट गीले होने लगे हैं। मजा आएगा क्योंकि ये बड़ा जंप है ना, अभी पता चलेगा किसी में फुर्सत होती है। ओ यार हमको सीन है कि क्या बोल रहे भैया? अभी ये ना इधर नाली बड़ी आ गई है। हाँ। ठीक है, अभी देखते हैं किसमें ज्यादा फुर्ती है। और ये इधर वो देखो टोर है कि ऐसे खोबा ना हो इधर से, कैसे लंगड़ा है ये सब चेक कर रहे हैं मेरे ख्याल से। ये देखना साइड पे हो जाओ। चलें हमारी पबी आने में 3-4 तो जांप टापने पाते हैं, इतनी देर में ये सुस्त बंदा हमको मोंडो पे चौक के लेके जाने पाता है। चलें भाई आप जांप लगाएं, फिर आगे आला हमजा उसको जगह दे दीजिए। ये भाई मेरा वो अबे गंदा पड़ गया पानी में। अबे तेरे बूट में पानी पड़ गया रे बाबू। नहीं पड़ा, ये देखो अभी सूखी है। अच्छा चलो हाँ सुस्ती आज अगर ये टाप जे, अगर इसके पाँव गीले ना हो तो इसको मैं पकौड़े खिलाऊंगा। गया पानी में, नहीं टाप गया, कोई पकौड़े नहीं। तुमने केड़ा सुना है हमारी गल को। चले हम आप भी टपे, चलें स्नैन दौड़ के जाएं। आखिरी बारी मेरी है, मैं पता नहीं टाप सकूंगा या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने भी टाप लिया है, अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। दोस्तों आप ये देखिए हमारे पिंडा का की हिसाब है, रास्ते के आगे बात नहीं, ये तो रस्सी बांधी हुई है। ये कौन से इंडिया ने आपकी फोर्सेस इधर बांधी हुई है? ये देखो ऐसे करे और ऐसे आ जाए। ये बॉर्डर है, ये तुर्की आ गया। ये जी तुर्की का बॉर्डर पार करना है। यहाँ पर ना एक पिक्चर भी बनानी है हमें भाई। सारे जने इत्थे खड़े हो जाओ, एक जना इत्थे ही खलो जो फंस गया इधर ही फंस गया, इसने कैसे पार लंघना है। तो फाइनली गाइस हमने ये रस्सी टाप के बड़ी औखे होकर लंघी है। वो हमारी पबी में देखे कितना शिकार है। तो कह देना वो शिकार वाली गन ले आके ना। हाँ इसको ऐसे ही पून के खाएंगे, लेकिन यहाँ से पता नहीं लबनी है कि नहीं, हमको थोड़ी के लागे जाना पड़ेगा। वैसे मैं जहाँ से जूम करता हूँ वो देखे लाइन ही लगी हुई है मगराबियों की, हमारे जाते हो जाते पा में लूक जान। ये लोगों ने ना, हमारे गांव वालों ने इधर इंजन लगाया हुआ है खेतों को ना वैसे पानी लगाने के लिए। तो माशाल्लाह ये पानी जो इंजन है ना बहुत देता है। ये कहाँ से तारीफ कराएंगे हमजा भाई, हमारे मियां हमजा भाई। हमजा सही मिलते हैं हमजा भाई। तो भाई आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। ये क्या चेक करें? ये क्या है? नहीं क्या चेक करें? हमारे गांव के लोगों में ना इधर रात को पहरा भी देते हैं। अक्सर कहते हैं यहाँ चोट पड़ जाते हैं। हाँ जी, यहाँ कोई जंग का खतरा हो तो ये मोर्चे बनाए हुए हैं। ये स्पेशल, ये चेक करें ताकि कोई चीज लड़ ना जाए। थलों से कुछ बढ़ नहीं सकता, साला टीटू नहीं लंघ सकता, बंदा कैसे लंघना है इस मोर्चे से? इसे सब सुपना लड़ जाए इस बात ना उन्होंने ना ऊंचा रख के बनाया होया है। ये मंजी टाइप बनाया होया है। तो वो आगे क्या है ये जो जिसके ऊपर ये हमने थोम लगाया हुआ है साथ। हाँ। तो वो जो है ना वहाँ हेलीकॉप्टर खिलाड़ता है रात को। ओके मेरे दोस्त ने एक टिकटॉक की वीडियो बना लालू मुझको आखा, कहता है कि यार हॉटस्पॉट ऑन करी। मैंने हॉटस्पॉट ऑन किया तो सुस्त भाई ने पहले ही उधर कनेक्ट कर रखा होया है कि हमारा पैकेज ना कहीं लग जाए, मैं उसका पैकेज चला लेता हूँ। अबे भाई इसको कनेक्ट करने तो इसने टिकटॉक बनाना है एक। तेरे मोबाइल पे देख लेने हैं। चलो उधर कटो, वो मोबाइल हमको दे दो, हम वहाँ से काट के देखते हैं। कनेक्ट मैं तो बड़ी मुश्किल चढ़ा हूँ यहाँ पर गाइस। ये टीला ये थक जाता है, कोई भी इसको टीकी चढ़ने पे ना इस तरह की कोई बड़ी चीज, ये तो थक जाता है। अब यहाँ से थले उतरेंगे। ये देखें गाइस कितना हमारे पेड़ का जंगल बना हुआ है जितू से हम लंघ आ रहे हैं।
उतरन वाली इसको बड़ा सुकून होता है, अपने टीले भार उतर जाता है, इन्हें पता ही नहीं कि जोर लाना है कि नहीं। जब कहीं चढ़ना है ना ऊंची चिटी कीड़ूगी थे इसका तो मुंह सूज जाता है। तो आज तो भाई जान ठंड भी बहुत है, तो क्यों भाई ठंड है कि नहीं? बहुत ठंड है बहुत। इसको कहाँ से लगनी है ठंड? इसने जराई जिड्डा तो मोटा कोट पाया हुआ है, हैं? इसको कहाँ से लगनी है? चल तो नहीं, इसका कोट दिखाओ जरा। इसका कोट देखे गाइस कितना मोटा, ये देखिए भाई इधर रुकी थोड़ी के लागे हुए गाइस, इसका कोट चेक करें कितना मोटा है, इसको कितना ठंड लगनी है। हम जाली गाल ठीक है। उसका क्रिश का जो है ना कोट पहना हुआ है, मैंने आए तो नहीं। वाह वाह, मैंने आए तो नहीं, क्या डायलॉग है यार, क्या डायलॉग है कसम से। तो गाइस दरअसल हमने ना आपको दसनी पर भी थी, हम यहीं फेर फूर के आ गए हैं, अगू पारपुर भी गए थे। तो ये देखिए हमारी वो पबी है जो हमने तुमको दसनी ही, ये हमारी पबी है पिंड की, वो आगे हमारा पिंड है काफ़ी दूर, तो यहाँ से तोड़ पबी जाती है अगले पिंडों के अंदर, पानी पूनी जाता है। तो अब हमने ना ये पबी वाला व्लॉग तो आज तो हमारा ऐसे ही ख़त्म है ना, तो अब हम जाएंगे जी अपने पिंड। टली दे आइकन ते तो दाला और कोल। अच्छा अच्छा कह देना। हाँ तुमने ना गाइस हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया होया ते कर लो, तो फटाफट हमारी सब्सक्राइबेशन को ना क्लिक कर लो। ते और ओ भाई को भी पूछो, और जो इधर आओ भाई, इधर आके दसें इनको यार, कुछ दसें यार, हम हमारी वीडियो आखिरी पे जा रही है, इसको दसें, हमारे सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक करे और घंटे के निशान को साथ में जो घंटी के जगह घंटा बड़ा लगा हुआ है ना, जो मज्जों के गल में पैता है, समझ जाते हो, मज्जों के गले में पैने वाले घंटे को साथ में लाजमी दबाएं, ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो धड़ाल की थी तुम्हारे घर ऐसा ना आए जिस तरह लामा आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।